to share. Hemos estado compartiendo. Qué bueno ver a Joshua Chapman aquí. It's good to see Joshua Chapman here. Una vez lo conocí. Qué bueno verte en casa. I met you once. It's good to have you in the house. Qué bueno. Oh, good. El poder de la semilla. That's called the power of the seed. No estamos hablando de esta serie. ¿De qué estamos hablando? La semilla. ¿De qué? What are we talking about in this De series? la semilla. The seed. Y usted quiero que busque las escrituras. I want you to find in the scriptures. ¿La tenemos? Do we have it yet? Estamos hablando sobre el poder de una semilla. The power of a seed. Cómo está conectada desde el libro de Génesis. From the book of Genesis. Todas las cosas fueron establecidas con una semilla. Or were established from a seed. Semilla no es otra cosa que una palabra. A seed is nothing else but a word. Semana pasada me dejaron sin versículo y me juzgan porque no puse un versículo bíblico. Last week they judged me because then they put a verse. I'll put a verse this one. Pero hay gente que pone versículos, pero versículos no están dentro de ellos. There are people who put verses in there, but they don't have a verse inside them. So O sea, usted no hace nada con un versículo fuera de usted si no lo mete adentro. there's no point of having a verse outside if you don't have the verse and put it inside. Pero estamos hablando sobre el poder de una semilla. So we were talking about the power of a seed. Semilla no es otra cosa que palabra. And a seed is nothing else but a word. Y todo lo que fue creado con una semilla. And everything was created was by a seed Una palabra. or a word. Y eso tiene un poder That has a power que no se limita al día que se establece, that is not limited by the day that it was sino established, por generaciones. but by generations. Me dice tener parte de mi generación acá hoy también. And I'm happy to have my generations here. Para mi hermosa Chani, mis otros dos nietos, Azariel y Derien. I have my Es una daughter-in-law. bendición. And it's good to have my daughters here and my grandchildren are here. Entonces, es el poder de una semilla. That's called the power of a seed. Y como una semilla va tocando generaciones. And a seed touches Si generations. usted se fija algo, cuando el Padre forma al hombre, And when you see when the Father forms man, no formó muchos hombres. He did not form a lot of men. Formó un solo hombre. He just made one man. Le dio una instrucción. And that one man, He gave an Esa instruction, instrucción estaba conectada con una semilla. which was connected to a seed. Y le dijo al hombre, So then He tells man, fructifica be fruitful y multiplica. and multiply. ¿Qué va a fructificar y multiplicar? What's going to be fruitful and what's going to multiply? La semilla que te he entregado. The seed that I've given you. Pero ¿dónde está esa semilla? But then where is that seed? No está en el aire. It's not in the air. En el caso del primer Adán, In the case of the first Adam, estaba naturalmente en su semen. naturally it was in his semen. Semen simiente, Semen, semilla. seed. Porque la semilla, In the seed, su intención es reproducir algo. the intention is to reproduce something. Vamos a llegar a donde quiero llegar. But we're going to arrive where I want to take you. Cuando el Padre le habla a Abraham, So when the Father speaks to Abraham, y hablamos el domingo del cambio de nombre, and we spoke about the change of name, y este me estaba contando una experiencia que tuvo con una compañera de trabajo. and he was telling me about an experience that he had at work with a coworker. Y cuando Esteban escuchó el nombre de su compañera de trabajo ese día, And when he heard the name of his coworker that day, dijo definitivamente este hay que cambiarle el nombre. he said, definitely we're going to change this man's name. Es cuando tú aplicas lo que recibes en casa. You see, it's when you apply what you receive in the house. Y hay personas con las que tú te vas a conectar And there are people you're going to connect to en tu vida in your life que lo único que necesitan that the only thing that they es que need tú seas el instrumento is that you become the para instrument que su vida cambie. so that their lives Ahora, can change. ¿cómo su vida va a cambiar Now, how are their lives going to change si no es con una semilla? if it's not with a seed? Donde falta alguien So where someone is missing con autoridad para soltar una semilla, with authority to release a seed, el Padre llevará un hijo con identidad the Father will have a son with identity que tiene poder en su boca that has a power in his mouth para decirle a alguien: to tell somebody, a partir de hoy from this day on, te llamabas de esta manera, you are called this. pero de hoy en adelante, From now and forward, con la legalidad que tengo, by the legality that I have, yo te cambio el nombre I will change your y te name establezco conforme al destino profético. and I will establish according to the prophetic destiny. Estamos mal acostumbrados So that we're bad accustomed. y pensamos que una palabra profética And we think that a prophetic word solo se da en un ámbito donde hay mucha gente reunida cantando y glorificando al Padre. can only be given in an ambulance as music people, there's music or people who are a lot of people in the Aunque place. la adoración es un facilitador del ámbito profético, Or that we think that music is a facilitator to a prophetic ambulance. muchas veces tú tendrás que profetizar And many times you're going to have to y prophesy liberar una semilla and deliver a seed donde no hay nadie when there is nobody conectado a lo que tú estás conectado. connected to what you're connected to. Porque el Padre no va a limitar lo que va a hacer en alguien, Because the Father will not limit what He wants to do with somebody. porque no hay un grupo. Because there's no group.
or people. Cuando el padre le habla a Elías So when the Father speaks to Elijah del destino de Eliseo, about Elisha's destiny, él le habla en el desierto. he talks to him in the O sea, desert. el desierto In the desert no siempre será lugar de muerte. will not always be the place of death. Decíamos el domingo que hay gente And we said on Sunday que there va are a comenzar people a tener esta experiencia. who are going to begin to have this experience Van a empezar a salir con oro de sus desiertos. where gold will come forth from the desert. Le estoy diciendo a alguien, And I'm telling somebody tus desiertos no te van a matar. that your deserts will not kill you. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque un desierto no tiene autoridad Because a desert does not have authority sobre un hijo de promesa. over a child or promise. Más grande es la promesa, See, greater is a promise, más grande es la semilla greater is the seed que el desierto que estás viviendo. than the desert that you could be living today. Usted tome esto en esta noche. So I want you to take this word today. Más grande es tu semilla Greater is your seed que el desierto que estás viviendo. than the desert you could be living in. Se lo traduzco al español. And can I translate it to you in English? Si usted tiene relación con una mujer If you have relations with a woman en un palacio, in a palace, usted la puede embarazar. you can impregnate her. Si la tiene en el desierto, If you have it in the desert, también la puede you embarazar. can also impregnate her. Porque la semilla Because the seed no está conectada a la atmósfera donde es lanzada. is not conditioned by the environment. La semilla está conectada a la orden que recibió del Padre. It's connected to the order that the Father gave. Estoy diciendo a alguien, I'm telling somebody usted se va a sorprender that you will be shocked cuando en medio del desierto que vive hoy, that in the middle of the desert you're living in, donde usted pensó que saldría pelado y mondado, where you thought you were going to live broke, usted va a tener que buscar ayuda. you're going to have to find help. Y hay gente que te la va a negar. And there are people who will deny it. Pregúntame por qué. Ask me why. Porque tienen miedo de meterse al desierto, Because they're afraid of entering your desert, aunque sea para ayudar a alguien. even if it's to help somebody. Usted no tenga miedo, But do not be afraid, porque el desierto no es más grande because the desert is no que las greater semillas que usted porta. than the seed that you carry. Es el poder de una semilla. It's called the power of a seed. Es una palabra. That's a word. Vaya conmigo, el Padre le habla a Abraham. See, the Father speaks to Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? What does he tell Abraham? Haré de ti qué? I will make out of you what? Naciones. I will make nations out of you, Te bendigo. and I bless you. A ti y a tu generación. I bless you, and I bless your generations. ¿Qué es lo que recibe Abraham? What does Abraham receive? Una semilla. He receives a seed. ¿Cómo se va a cumplir esa palabra? How does that word become fulfilled? Come on. Quien llevaba el poder Who carried the power del cumplimiento of fulfillment? no era Abraham, It was not Abraham. era su semilla. It was his seed. El compromiso del Padre, The Father's commitment, aunque suene fuerte, though it may sound harsh, no es ni contigo, it's not even with you. es con él mismo. It's with himself. That's right. Porque cuando él te entrega una semilla, Because when he gives you a seed, si eso no sucede, if it doesn't happen, quien queda mal no eres tú, who looks bad is not you. es él. It's him. Y él no va a quedar mal. And he's not going to look bad. Nunca ha quedado mal. And he will never look O sea, bad. el compromiso no es contigo, So the commitment is not even with you. realmente es con su palabra, In reality, it's with his que no es word. otra cosa que su semilla, That we know it's his seed. lo que te liberó a ti. What set you free. Por eso cuando Abraham recibe la palabra, So that when Abraham receives the word, el Padre le dice, the Father tells him, anda delante de mí go before me y sé perfecto. and be blameless. Dijeron el domingo que no habrá de ser perfecto en perfección como persona. And to be blameless is not to be perfect like a Es que person, entiendas que eres la perfecta persona but it's to know that you are the perfect person para cumplir el plan que le estoy hablando. to do and fulfill the plan that I'm speaking about. Next. Establecer mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré como en gran manera. Vamos. Entonces Abraham se echó de bruces y el Padre le habló diciendo, en cuanto a mí esté mi pacto contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Escucha esto. Now, hear this. La palabra no estaba conectada The word was not connected solamente a Isaac, only to Isaac, porque Abraham tenía dentro de él because Abraham had within himself. muchas semillas. He had seeds. He had a lot of seeds. El compromiso de la semilla que el Padre lanzó And the commitment that the seed that the Father gave estaba conectada a la semilla que estaba en Abraham. was connected to the seed that was in Abraham. Parece que cuando Abraham tiene el hijo That's when Abraham has a son, llamado Ismael, which was Ishmael, que es el hijo de la esclava. which was the son of the slave. La esclava no tiene derecho, The slave had no rights, pero la semilla de Abraham sí. but his seed did. Dame más adelante, por favor. Now, okay, we can move a little forward. Nos vamos a meter en problemas ahora. Te he constituido padre de una multitud de pueblos, te haré fecundo. ¿Cómo? ¿Te haré fecundo cómo?
en gran manera. No dice estaré fecundo con un solo hijo. It's not saying that I will make you great with only one son. La promesa no estaba. El hijo de la promesa es Isaac. Because yes, the son of promise was Pero la Isaac. promesa no estaba limitada a una persona. But it was not limited to one person. Está hablando de generaciones. Because he's speaking about generations. Haré naciones de ti saldrán reyes. How many nations out of you and kings will come from you? Yo establezco mi pacto, tu descendencia después de ti en sus generaciones, como alianza eterna para ser el padre tuyo y de tu descendencia después de ti. Y te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su padre. Escucha esto. Now hear this part. Él no le dijo, He did not y say, te daré a ti and I will give to you y al hijo que tengas en obediencia. and the son that you have in obedience. He didn't say that. A ti He said, I will give to y a tu you descendencia. and I will give to your descendants. Esa palabra de tu descendencia, And that word of his descendants, aunque suene fuerte, though it may sound strong, no era a Abraham, it wasn't to Abraham. era a su simiente. It was to his seed. En su simiente So his seed estaba Ismael, was Ishmael, estaba Isaac, it's Isaac, y si hubiera tenido 4 muchachos más estaban incluidos and ahí. if he got 4 more kids, they were included in the promise. El compromiso del padre no era con una sola persona, Because the father's commitment was with not one person. es un compromiso generacional. It's a generational commitment. ¿A dónde vamos? So where am I taking Hay you? personas That there are people que disfrutan who enjoy y disfrutarán. and they will enjoy Escuche esto, aún en sus errores. even in their mistakes. Y usted preguntará que estoy siendo bendecido. And you could say, but I'm being blessed. Sí, pero no te acostumbres a eso. Yes, but don't get used to Porque that. eso no está conectado a tus actos. Because it's not connected to your acts. Está conectado a una palabra generacional. It's connected to a generational word. Y hay gente siendo benditos, And there are people who are no blessed, porque están haciendo lo correcto, not because they're doing the right thing, sino porque el Padre le dio una promesa a alguien que estaba antes de él. but because the Father gave them a promise that was El before Padre them. me dijo a mí, And the Father told tus me, generaciones son benditas. your generations are blessed. Aún en sus errores Even in the mistakes, son benditos. they're blessed. Porque un error no descalifica que no sea bendecido. Because a mistake does not disqualify that they don't become blessed. Porque la semilla The seed está comprometida con mi generación. is committed to my generations. Por eso yo creo con todo mi corazón And that's why I believe with all my heart, que no solamente mis hijos, not only my children, sino los hijos de mis hijos. but the children of my Yo hoy estoy children, viendo 4. well, even 4. Y en unos 2 años veré 2 o 3 más. And in a couple years, I'm going to see 1 or 2 more. Porque ayer está llegando la hora también. Because the hour is coming for Jeff too. Mis generaciones My generations, son benditas. they are blessed. ¿Por qué son benditas? Why are they blessed? Porque hay unos padres que tienen una palabra. Because there are parents who have a word. Y esa palabra se extiende. And that word is extended. Y aún en sus errores. Even in the mistakes. Porque los van a cometer. Because they won't make the Hay un mistakes. compromiso con una semilla. But there was the commitment with the seed. El Padre no me bendijo a uno. The Father did not just bless Me 1. bendijo a 3. He blessed 3. No me bendijo 4 nietos. Not only 4. Me bendijo esos 4 y todos los que vengan. He blessed the 4 grandchildren and all that are coming. ¿Alguien sabe lo que estamos hablando? Does somebody know what we're talking Es about? cuando el poder de una semilla It's when the power of a seed trasciende los errores de alguien. transcends your Y mistakes. lo que alguien pueda pensar que hizo mal. And when somebody can think that you did wrong, Abraham se desesperó. you see, Abraham got desperate. Estuvo con la esclava. And he got in bed with a slave. Pero lo que estaba bendito no era Agar. But what was not blessed was not Hagar. El bendito no era Ismael. And it wasn't Ishmael. De hecho, el bendito tampoco era Isaac. Neither was Isaac. Era la semilla de Abraham. It was Abraham's seed. Isaac e Ismael Isaac and Ishmael. son productos de la semilla de Abraham. They are the product of Abraham's seed. Si Abraham se hubiera acostado con 20 prostitutas, So let's say if Abraham went in bed with 20 los prostitutes, 20 hijos de las prostitutas, the 20 sons of the que prostitutes ellos iban a salir reyes, were going to come out kings, gobernantes, governors, herederos. heirs. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque la prostituta Because the es prostitute simplemente un vientre. is just a womb. Prostituta, The prostitute, pero vientre. but a womb. Pero la semilla de Abraham But Abraham's seed, tiene una promesa. it has a No promise. importa dónde la tire, So it doesn't matter where I esa throw it. promesa va a dar fruto. That promise will give its fruit. Alguien no lo va a entender. And somebody might not No, pero understand es que it. son hijos de una prostituta. No, but they're the son of a prostitute. Sí, sí, pero esa semilla no es de la prostituta. Yeah, but that seed doesn't belong to the prostitute. Es de Abraham. It's Abraham's. La prostituta es solo un recipiente. The prostitute is only a recipient. Y hay una palabra comprometida del Padre. But there's already a word committed by the Father. Y el Padre no va a quedar mal en su palabra. And the Father is not going to look is not going to look bad in his El word. compromiso es con Abraham. Because the commitment is with Por Abraham. eso dice, anda delante de mí That's why he tells Abraham, walk before y me sé perfecto. and be blameless.
gentleness. Trabaja lo más que puedas Work as much as you en can ser el perfecto ejemplo and being the perfect example de lo que yo te estoy hablando. of what I'm talking to you Porque about. con la que te acuestes, Because whoever you lay down si la with, preñas, if you impregnate yo estoy her, comprometido con mi palabra. I'm committed with my word. Y de esa mujer saldrán reyes. And from that woman, kings will come forth. Y de esa generación también. And that generation as well. Por eso es que muchos de nosotros estamos aquí hoy. That's the reason why many of us are here Y today. tú te preguntas, ¿pero por qué estoy aquí? And you can ask yourself, why am I here? Si mi familia ni siquiera conoce el reino. And none of my family knows the kingdom. Porque donde faltó una semilla Because where a seed was missing de compromiso of commitment de un padre natural, of a natural father el and padre mother, establece en su diseño perfecto padres. the father establishes perfect design, which are fathers. Pregúntale a Onésimo Ask Onesimus que siendo un preso that he was a se prisoner. encuentra con Pablo. He finds himself with Y Paul. Pablo le mete genética por dentro. And Paul puts his genetic inside Y ahora Onesimus. Pablo toma a Onésimo, And now Paul takes Onesimus. el que un padre nunca pudo hacer nada por él. And a father could never do nothing for him. No le pudo quitar las malas mañas, por eso estaba preso. He couldn't take his bad habits because he was already in prison. Pero se encuentra con Pablo en la cárcel. But when he finds himself with Paul, Y Pablo no estaba llorando en la cárcel. and Paul wasn't crying in prison Ese era el desierto de Pablo. because that was Paul's desert. Pero Pablo no lo usó para llorar. But Paul didn't use it to cry. Dijo, desde aquí voy a escribir cartas. He said, from here I'm going to write my Desde aquí letters. voy a sembrar semillas From here I'm going to send out my que van a seeds bendecir generaciones. that will bless generations. Por eso en medio de la cárcel That's in the middle of the prison. engendró Onésimo. He birthed Y cuando Onesimus. se lo envía a Filemón, And when he sends him to Philemon, dice, aquí te envío este. he says, I'll send you this one. Es decir, no a él, It's to say no to him. sino a mis entrañas. It's to say no to me. ¿Qué son las entrañas? What are his Mi genética. groans? It's his Pero no es el generations. mismo que se fue de tu casa. He's the same one that left your house. El encuentro con paternidad So the encounter with le fatherhood cambió la genética. changed his DNA. Agar seguía siendo esclava. Hagar was still a slave, a concubine. Acostarse con Abraham And then she got in bed with Abraham. no le cambió el estatus a ella. It didn't change her status. Le cambió el estatus a lo que paría. It changed the status of who she was going to birth. Porque el compromiso no era con ese vientre. Because the commitment was not with the womb. Era con la semilla que sembraron. It was with the seed that was being sowed. Lo digo en español. So can I say it to you in English? No te preocupes. Don't worry. Porque el tiempo que vivimos Because the time we're living in es un vientre. is the womb. Y usted está soltando semillas And you are releasing seeds todos los días. every single day. El tiempo And time y el mundo and the world posiblemente puede quedarse pensando como quiera. can possibly be thinking whatever they want to think. Pero lo que salga por mi boca, But whatever comes out of my mouth, lo que salga como semilla, what comes out like a seed, va a tener efecto sobre el mundo. will have its effect over the world. Porque yo tengo una palabra. Because I have a word. Oiga esto. Now hear this. Mujer Sarai no será más Sarai, sino Sara le cambió el nombre a la mujer. Her name will no longer be Sarai, but will be named Sarah. La bendeciré. I will bless Y her. también te daré un hijo por medio de ella. And I will give you a son through her. Escucha esto. Now hear this. También te daré un hijo por medio de He ella. said, I'll also give you a son through her. Sí la bendeciré. Yes, I will bless Y her. haré de ella naciones. And I'll make nations Y out of her. reyes después los procederán de ella. Kings of peoples will come from her. Y cayó Abraham sobre su rostro. And Abraham fell to his face. Pero se rió y dijo en su corazón: But he laughed and he said in his heart, a un hombre de 100 años. but I'm a man of 100 Le years habrá de ser old. un hijo. And I'm going to have a son. Te lo traduzco a Can I, nación de fe. can I translate to you to nation of faith? Y es un tipo como yo. He said, somebody like me, ¿Podrá tener algo bueno? can I have something good? ¿Tú no sabes que estoy viviendo? You don't know what I'm living. ¿Tú me estás diciendo esto a mí? You're telling this to me. De mí podrá salir algo bueno. For me, something good can come out of me. De mi generación sale algo bueno. For my generations, you think something's going to come out of Eso that? es fácil, eso es para otro, pero no es para mí. Maybe that's for somebody else, but that's not for me. Te estás riendo como Abraham. And you're laughing. When you're doing that, you're laughing like Abraham. Estás aquí, te estás riendo. And you're laughing. Tú ríete de lo que tú quieras. But you can laugh all you want. No te rías de mí. But don't laugh about me. Te ríes de ti mismo. You can laugh on yourself. Porque la promesa yo la creí. Because the promise, I Que created no la está that. creyendo eres tú. And the one that is receiving it is you. Es que usted no conoce todos los detalles. But I say you don't know the details. No me interesa conocerlo. And I don't care. Los detalles no cambian lo que yo creo. But what you believe doesn't change what I believe. Es más, te lo digo en español. Even more, can I say it in English? A más oposición, So love the position, mayor fe. greater faith. ¿Tú crees que yo creo por lo que veo? You think I believe by what I see? Yo creo por una semilla. I believe because of a seed. Y lo que estoy viendo no puede cambiar la semilla. And what I'm living cannot change the seed. Te voy a enseñar algo. I'm going to teach something to Cada you. vez que se lanza una semilla, Every time a seed is el launched, resultado es the result is una oposición fuerte. a stronger opposition. Y es lamentable que las tinieblas crean más que nosotros. But it's unfortunate that darkness can believe more than we can believe.
Circunstancias 100 años. He said, but I'm 100 years old. Sara con 90. And Sarah's 99 years old. What are you 90 years talking old. about? What are you talking about? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? What are you talking about? Next. Y Abraham dijo al padre, ojalá Ismael viva delante de ti. And then Abraham told the father, maybe, hopefully, Ishmael lives before you. El padre de la fe está diciendo, So then the father of faith is saying, ya el cartucho que iba a tirar lo tiré. man, my slot that I had, I already threw it away. Se llama Ismael. And his name is Ishmael. Ojalá que él pueda ver todo esto. Hopefully, he can see all that you're saying. Porque tú y yo sabemos, Because you and I know, y Sara también, and Sarah knows it too, que yo, that está complicada la cosa. so things are complicated here. Yo no tengo esperanza. I got no hope. Se parece a lo que tú vives. Does it look like what you could be living Cuando today? ya pierdes toda esperanza, When you lost all your hope? usted puede ver que todas las cosas toman otro giro. Maybe you can see things taking another turn. Pero la semilla sigue siendo semilla. But the seed is still going to be the seed. Abraham se rió. And Abraham Sara laughed. también se rió. Sarah also ¿Cómo es laughed. posible que este año tenga placer? She said, how is it possible that me at my age, I'm going to have pleasure? She said, ¿En serio? for real? Next. Come on. Pero dijo el padre de cierto, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y establecerá un pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. Oiga esto, dale I para hear atrás un momento. Ya Ismael había nacido. Ishmael, he was already born. Mire lo que pasa. But look at what happens. Que Abraham se haya equivocado. That even though Abraham made a mistake Cambió la palabra que el padre le entregó al principio. and he exchanged the word that the father gave to him from the start, Él sigue comprometido con su semilla. the father was still committed with his seed. Vaya conmigo. Follow me. Tus errores de hoy Your mistakes of today no anulan tus semillas de ayer. does not discard your seeds of yesterday. Tus errores presentes So whatever mistakes you made today no anulan tus semillas pasadas. does not nullify your past seeds. Ya nació Ismael. See, Ishmael was already born. Y Abraham dice, bueno, ahí está Ismael. And Abraham said, well, there's Ishmael. Atiéndeme bien. Nah, listen to me. Yo no estoy hablando de Ismael. I'm not talking about Ishmael. Ismael fue tu desespero, Because Ishmael was out of your no mi desperation, deseo. but it wasn't my desire. Pero aunque fue tu desespero, But what came from your desperation, yo te di una semilla. I still gave you a seed. Mi semilla no cambia. And my seed does not change. Porque es mi palabra que está por el medio. Because it's my word that's in the middle. En cuanto a Ismael, And talking about Ishmael, te he oído. I've heard you. O sea, no puedo sustituirte Ismael por el que te dije. So he said, I cannot substitute Ishmael for what I gave you. Yo no voy a sustituir mi plan Because I cannot substitute my plan. porque tú tuviste un plan alterno. Because you had an alternative plan. My plan is my plan. Because he's not my plan, not my plan. O sea, el padre no va a cambiar su plan In other words, the father will not change his plan porque tú usaste otro plan. because you use an alternative. Él sigue todavía con el plan original, He is still with his original plan. aunque tú te hayas equivocado en tu propio plan. Even if you made mistakes in your own plan. Porque Él no cambia Because he does not change de parecer of looking como tú y yo cambiamos. the way that you and I change. Wow. Sigue vigente And he is still vigilant. la semilla que te entregó. The seed that he gave you is still alive. Abraham falló, Abraham made a mistake, pero el padre no falló. but the father doesn't make mistakes. Yo no voy a cambiar mi plan porque tú usaste un plan alterno. And he says, I'm not going to change my plan because you chose an alternative. Mi voluntad no es cambiada My plan is not changed. My will is not changed por tu inseguridad because of your insecurities y por tu ambivalencia. and because of your benevolence. That's my plan. It's mi plan. It's not your plan. Y no es el tuyo. Eso que dice que sus pensamientos son qué? That's why he says that his thoughts are higher Más alto que los nuestros. than our thoughts. Esto que me queda, vamos a romper algo aquí. And what I got left, we're going to break something down. En cuanto a Ismael, Now, talking about Ishmael, te he oído. I've heard you, He aquí lo bendeciré. and I will bless him, Lo haré fecundo. and I will make him great, Lo multiplicaré en gran manera. and I will multiply him in a great manner, Engendrará 12 príncipes. and he will birth 12 princes, Y haré de él una gran nación. and out of him I will make a great nation. Wow. Errores benditos. Benditos errores. Blessed mistakes are areas that are blessed. That's good. Porque un error Because one mistake no cambia el corazón del padre de lo que dijo. does not change the father's heart and what he said to you. Cuando nace Ismael, So then when Ishmael is born, vamos a romper esto. we're going to break it down like this.
Sara no tiene hijos. Sarah has no kids. Sara empuja a Abraham And Sarah pushes Abraham para que se acueste con la esclava. to get in bed with the slave, with a concubine. Cuando la esclava pare So then when the concubine, the slave, gives birth, y ven ese hijo llamado Ismael, and they have the son named Ishmael, ahora Sara comienza a mirarlo con desprecio. now Sarah begins to look at him and despises him. Porque Ismael es lo que Sara no pudo darle a Abraham. Because Ishmael was what Sarah couldn't give to Abraham, Aunque tenía una semilla. even though he had the seed. Las personas a veces se desesperan And some people get desperate, y no saben and they don't know que el padre no cambia de opinión. that the father doesn't change his opinion. Los años pueden pasar, Years can pass by, pero su semilla sigue vigente. but his seed is still alive. Si ahora Sara mira con desprecio a Agar y a Ismael, So then now Sarah despises Hagar and Ishmael. dice, ahora mira a ver qué hace con esta mujer. And she says, look what she's doing with this woman. No la soporto, se mofan de mí. I don't bear this woman. She mocks me. Que se largue de aquí. To kick her out. Pero si Agar lo único que estaba haciendo But Hagar, the only thing she was doing era cumplir el deseo de Sara. was fulfilling Sarah's petition. Y ahora Sara la está botando. And now Sarah's kicking her out. Puertorriqueño, Can I say it to you in Puerto Rican? te peino hasta hacerlo. You do your hair or you put a rose. Me estás botando You're kicking me out cuando lo único que estoy haciendo when the only thing I'm doing es cumpliendo tu voluntad. is completing what you asked for. Ahora ella se va al desierto So now Hagar leaves the desert with Ishmael. y en el desierto She arrives to the desert, se le aparece un ángel. and an angel appears to Hagar. ¿Estás listo para esto? Are you ready for this? Come on, Dad. Dame un teléfono porque quiero ponérselo en la pantalla. Ahora que esto es en vivo. Vivo a través de www.envivo.com. Mira esto. Now, see this. No lo pongas ahí. I'm going to put it up there. Génesis 16. Genesis 16, 16, 7 y 9. 7 and 9. Búscamelo por favor que necesito eso ahí. If we can find it for me, please, because I need it up there. Mostrarle sal. Entonces ahora tengo una mujer Now, I have a woman o un hijo with a son, botadas de una casa and I got to kick her out the house por hacer lo que le pidieron. because she did what I asked her, what was asked of her. Ahora están en el desierto. So now Hagar and Ishmael are in the desert. ¿Usted tiene corazón de mandar a una mujer sola con un hijo al desierto? Do you have the heart to kick somebody out to the desert with her kid? Si lo que hizo Agar fue lo que le pidieron. If Hagar, the only thing she ever did was what Sarah asked of her. El celo es malo. And see, it's bad. Hay gente que And there are people, posiblemente te utilicen para algo they probably use something porque ellos no pueden producir. because they can produce. Cuando tú produces, And when you produce, ahora te dan de codo. now they're gonna hit you with the elbow. That's good. Wow. Ahora la botan Or they kick her out. porque produjo conforme al corazón de la jefa, porque Sara era su jefa. And they kicked her out because she did according to the will of her boss. Because Sarah was the boss. Se pone bueno. No, esto se pone bueno ahora. It's gonna get good. Just look at it. Esta Wait cosa for que te it. gusta mucho, la vamos a romper ahora. I know you like this type of things. We're gonna break it down for you. Creo que la mente se nos va a volar en cantitos. I know the minds will probably go crazy for a minute, but Pero el ángel del Padre la halló junto a un manantial de aguas en el desierto. the angel of the Father found her alongside a river Junto al manantial que está en el camino de Shur. that was along the way ashore. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, He said, Hagar, servant of Sarah, ¿de dónde vienes y a dónde vas? where are you going and where are you going? Where are you heading to? Ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. She said, I'm leaving from the presence of my master, Sarah. Entonces le dijo el ángel, The angel said to her, el Padre, vuelve a tu señor a tu señora y humíllate bajo sus manos. go back to your master and humble yourself under her hands. Déjame ahí, búscame los otros versículos que vienen cuando el ángel le habla. Pero mire esto, Now look at this. ¿está listo? Are you ready? Aguántalo. Hold me. Hold real quick. Pero el ángel del Padre But the angel of the Father la halló junto al manantial de aguas en el desierto. found her next to a fountain of waters. El ángel del Padre The angel of the Father no es otra cosa is nothing else que el Hijo manifestado. but the Son manifested.
es la primera mujer en la escritura is the first woman in scriptures que tiene un encuentro con el hijo que usted conoce por Jesús. that has an encounter with a son that you know by Jesus. That's right. Come on. Imposible que se encuentre con el hijo y quede igual. Impossible that she finds her with a son but remains the same. Y el hijo le dice, Wow. ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Where are you? Where are you coming from and where are you going to? What he asked. Y mira la orden que le da. And look at the order he De gives to hecho, her. ella estaba junto al manantial. And she is alongside a fountain. O sea, cuando hay un hijo When there is a son que tiene semilla that has a seed y tiene promesa, and has a promise, aún en el desierto que te metas, even the desert you put yourself in, siempre habrá un manantial there will always be a fountain que te estará esperando that'll be waiting for you para que no te mueras de sed. so you don't die of O thirst. sea, estaba en el desierto, So you're in the desert, pero estaba junto a un manantial. but you're next to a fountain. ¿Quién la llevó hasta allí? Who took her to the Si fountain? no fue el propósito de la semilla. But nothing else but the purpose of the seed. ¿Quién sabe en un inmenso desierto donde hay un manantial? Who knows where to find a fountain in the middle of a desert? Si no es que una semilla lo dirige al manantial. But what led her to that fountain was Yo a seed. quiero decirle a alguien, So then I want to tell yo somebody, quiero que usted se ponga sobre sus I want you pies to stand today y entienda algo. and understand En this. medio de tu desierto, In the middle of your hoy desert, se abre un manantial a fountain is para opening que up bebas en ese so lugar. that you can drink from that No place. te vas a morir en el You're desierto. not going to die at the desert. Ismael era un hijo de promesa. Ishmael was a son of promise. Por eso el ángel que se le aparece That's why the angel who appears to her, no fue Gabriel, it wasn't Gabriel. fue el hijo. It was the son. Y mira lo que le dice: And look what it says. multiplicaré en gran manera tu descendencia. I'll multiply in great manner your descendants. Y debido a su multitud, And according to multitude, no se podrá contar. you will not count them. También le dijo el ángel del The Padre: angel of the Father also told him, he aquí estás encinta and you are with child, y darás a luz un hijo and you'll give birth to a y llamas son, su nombre Ismael, and you'll name him porque Ishmael. Jehová ha escuchado tu aflicción. For the Lord has heard your affliction. Escucha esto: Now hear this part. cuando el Padre When the Father habla sobre alguien, speaks over somebody, los desiertos no cambian lo que se habló. deserts cannot change what was spoken. Ismael es portador de una promesa. Ishmael is the carrier of a promise. Ahora, el padre dijo a esta mujer: vete donde tu señora Now the father the angel tells him, go to y your humíllate master, delante de ella. and you're gonna humble yourself before her. Ella está mal, She's wrong. She's in the wrong. pero ve, humíllate tú. But you go and humble yourself. Lo enseño siempre: quien pide perdón And I always say, whoever asks forgiveness, no necesariamente es el que está mal o el que ofendió. it's not always who's guilty or it's the one who was offended. El perdón no te hace culpable, Because asking forgiveness does not make you guilty. solo te hace correcto. It only makes you the right, in the right. Yo he vivido toda mi vida I lived all my life pidiéndole perdón a gente que me ha ofendido, asking forgiveness to people who always offended me. no mecánicamente, And not sino de mi corazón. mechanically, but by my heart. Yo no tengo un solo enemigo. And I don't have just one enemy. Yo soy enemigo mío, a mí no me hace enemigo de ellos. And because I don't have an enemy, because they make me enemy, but I don't make them an enemy. Tengo mucha gente que me ve como enemigo, I have a lot of people who see me like an enemy, pero yo no tengo ninguno. but I don't have enemies. Le digo algo: Can I tell you something? ni siquiera el diablo. Not even the devil's my enemy. ¿No sé por qué? Ask me why. Dice la escritura que a los que aman al Padre, Scripture says that those who love the todas Father, las cosas le ayudan a bien. all things are working for their Yo tengo good. problema es que él haga lo que quiera, So the devil can do whatever he wants. tirando dardos, He can continue throwing his porque darts, todo lo que intente but everything he tries será la plataforma de una bendición. is my Dios. platform of blessings. Atentamente, Job. Sincerely, Job. Cuando usted ve la historia de Job, When you see the story of Job, quien lo bendijo fue el Padre, who blessed Job was the Father, pero quien provocó su bendición fue el acusador. but who provoked the blessing was the accuser. Job estaba chilling. Job was chilling. Oiga esto, Listen to this. me voy a dar a entender. I'm gonna make Es myself porque es que understood. nosotros entendemos de esta manera. Is that we understand it this way. Él tenía, por ejemplo, 1000 camellos, He had 1,000 camels. 1000 vacas, He had 1,000 cows, corderos 1,000 sheep, y $1,000,000. and $1 million. Está bien. That's good, right? Y aparece el acusador, The accuser comes, cualquiera, ese tipo,
Really, anybody can be like that. Tócalo para que tú veas. Touch his cows, touch whatever he has. Y el padre dijo, And the father says, yo conozco a Job mejor que tú. I know Job better than you know Job, Yo lo formé. because I'm the one that made him. Toca todo lo que tiene. Touch all that he No puedes has, tocar a él. and you can't touch him. Oh, de verdad. For real? Va para allá. All right, I'm gonna go there. Se metió con todo. So he got in it with all of that, Por poco las enlía. and almost. Ahora, busque el final de la historia de Job. But look at the end of the story of Job. Su postrer estado His later states fue mayor que el primero. was greater than his Terminó first. no con 1000 vacas. He ended up with not just Ahora 1,000 tiene cows. 10,000 vacas. Now he had 10,000 10,000 cows, camellos, 10,000 10,000 camels, corderos, 10,000 Y sheep, $1 billón. and $1 billion. O sea, ¿quién lo bendijo? Who blessed him? El padre. The father, of course. ¿Quién lo provocó? But who provoked the blessing? Un estúpido que piensa An idiot that thinks que acusándote va a detener lo que es that tuyo. accusing you is going to detain you. Por eso, el diablo a mí no me preocupa. That's why the devil doesn't worry me. Es un derrotado. Because when he's No tiene defeated, poder. he has no power. Cristo le aplastó la cabeza. Christ crushed his head, Y yo camino sobre él todos los días. and I walk over him every single day. O sea, cada vez que levanta el dedo para acusar, So every single time he raises his finger to accuse me, lo que provoca es que abunde bendición en mí. what provokes is an abundance of blessings over Usted me. aprenda esto. So you gotta learn this. Un derrotado A defeated one no puede vencerte. cannot conquer. Come on, Dad. Ya fue vencido. Because he was already conquered. Entonces, le dijo, vete, pide perdón. So then Jesus tells him to go ask forgiveness, Y esta es la palabra para ti. and this is the word for you. Tu hijo es bendito. Your son is Sus blessed. generaciones. Your No generations, tendrá ningún problema. no problem will come Dale forth. con todo. Give it all you have. Y ahí es que usted ve esta generación. Oiga And that's esto, where you see this generation. de árabes que vemos hoy en día. The Arabs come from this generation. Oiga esto, le voy a enseñar algo. And I'm going to teach you something. En el diseño del Padre, In the Father's design, Él nunca estableció he never established que árabes for Arabs y judíos and Jews pelearan. to fight, Porque Él los bendijo a los dos. because he blessed both. Solo la iglesia evangélica Only the evangelical church se ha dedicado has dedicated themselves de querer lanzar piedras sobre los árabes to launch stones over to the Arabs porque no son los hijos de la promesa. because they're not the children of No promise. son de la promesa, pero son benditos. Yes, maybe they're not, but they're still blessed. Por eso viven como viven. That's why they live the way they live. Pero quiero escuchar en español. You want to hear this in English? Usted ve la historia, When you see the story, los Ismael y Isaac the Ishmaelites and Ishmael and Isaac, no tuvieron problemas en la escritura. they had no problem in scripture. De hecho, pasaron miles de años y nunca tuvieron peleas. Thousands of years passed by and they never had a problem with each ¿Dónde other. empiezan las peleas? Where did the problem start? Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, That after the Second World War, Israel toma posesión de ciertos territorios Israel takes possession of certain territories que los palestinos, los árabes habían controlado. that the Palestinians and the Arabs had control over. Y empezó una guerra por el control de las tierras And now this war happened because of the control of land que dura hasta el día de hoy. that is happening to the date. Toda la guerra es por control de tierras. All the war or that battle between them is because of control of land. Los palestinos dicen, esto es nuestro, váyanse de aquí. The Palestinians saying, this is mine, leave from here. Y luego dicen, no, esto es nuestro, usted tiene que largarse. And then the Israel says, no, this is ours, you gotta leave. Todo es una batalla por tierras. Everything is literally a battle for land, for territory. Pero el corazón del Padre But the Father's heart no es que anden peleando, is not for them to be fighting, porque ambos son benditos. because both of them are Y blessed. las bendiciones no se pelean. And the blessings don't fight against one another. Las bendiciones te persiguen a causa de una semilla que tú tienes. Blessings pursue you because of the seed that you carry. Es nuestro deber So then it's our will orar por la paz de Jerusalén. to, yes, pray for the peace of Jerusalem. Pero mi responsabilidad But my responsibility no es tirarle tierra a los árabes. is not to defend one another, También tienen promesa. because they also have a promise. Ahora, si tú me preguntas a mí, Now, if you ask me, nunca estar de acuerdo con el terrorismo. I'm never in agreement to terrorism, Jamás en la vida. and I'll never be. Yo detesto el terrorismo. I detest terrorism. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque me levanté en terrorismo. Because I was raised in that. Yo crecí en terrorismo I was raised in that terrorism en Puerto Rico. in Puerto Rico. Desde las plataformas, terrorismo todo el día. Because from the platforms, they will terrorize you every single day. Yo salí de celebraciones llorando, asustado I left from the celebrations crying because I was scared. por el terrorismo que se sembraba de aquí. Because the pastors will terrorize us from the platforms. Come on, Dad. Asustado. And I will leave afraid. ¿De qué estamos hablando? So then, what are we talking about?
Nuestro deber es, Our will is yo no apoyo terrorismo, that I do not support terrorism. pero tienen derecho no todos los árabes son musulmanes, But did you know that not all the Arabs are Muslims? árabes cristianos también. There are also Arabs who are Christians. Nuestro deber es orar por todos. So then our will is to pray for all. Los ismaelitas The y los Ishmaelites de Isaac, todos tienen promesa. and those of Isaac all have promise. Y es de bendición, And they're a blessing. es de tomar. And it's a take. Tenemos que entender algo. So then we need to understand something. Ambos son semillas de Abraham. Both are the seed of Abraham. No importa con quién se haya acostado. Doesn't matter who he got in bed with. Es su semilla la que es bendita. It's his seed that is Y el blessed. Padre no cambia de opinión And the Father does not change his por opinion nuestros errores. because of our mistakes. ¿A dónde vamos con esto? So where are we taking Que el this? poder de una semilla The power of a es seed más fuerte is stronger que cualquier circunstancia que te esté rodeando. than any circumstance that could be surrounding you O sea, hoy today. tú y yo podemos venir de diferentes lugares, So you and I can go to different places today, pero tenemos una semilla. but we still have one seed. Esa semilla está en nosotros. And that seed is inside of us. Y a consecuencia de eso, And as a consequence of that seed, toca a nuestra generación. it touches our generations. Yo quiero que a usted no le quede la menor duda And I don't want the least of doubt to be in de you que tus generaciones that your generations portan una palabra de bendición. carry a word of blessing. Hoy pueden estar donde estén metidos. Today your kids can be wherever they are today. No te estoy preguntando dónde están. I'm not asking where your kids are at. Te estoy declarando hacia dónde van. I'm declaring where your kids are going to go. Van hacia el cumplimiento. They will head towards the Tus fulfillment, hijos verán el cumplimiento. and your children will see the Tus fulfillment. nietos verán cumplimiento. Your grandchildren will see fulfillment. ¿Por qué mucha gente no lo ve? Why do a lot of people not see that Porque fulfillment? no creemos en el camino. Because we don't believe in the way. Yo creo todos los días Every single day I que believe mis hijos, that my mis children, 3 hijos, my 3 children son benditos. are blessed. Mis 3 hijos My 3 son los children apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, are maestros, the apostles, presidentes, gobernantes, prophets, senadores, teachers, alcaldes. pastors and leaders and governors and presidents of this time. Mis nietos son una generación bendita. My grandchildren are a blessed generation, Nadie los va a confundir. and nobody will confuse them, Nadie los va a engañar. and nobody will deceive Ellos them, portan una semilla. because they carry a seed. ¿Por qué Isaac fue bendito? Why was Isaac blessed? ¿Por qué Jacob fue bendito? Why was Jacob A blessed? pesar de que Isaac se casa con una mujer estéril, Even if Isaac got married with a sterile woman, ¿qué le garantizaba a Isaac que tendría generaciones? what guaranteed Isaac's blessings for generations? No la palabra que le dieron a él. It wasn't a word that was given to him. Él era producto de una semilla de un hombre que le dieron palabra. It was a product of a seed to a man that had a word. Y como él era el hijo de Abraham, And because he was a son of Abraham, el padre estaba comprometido. the father was committed. Mira, se podía casar con una mujer He could have got married with a woman que no tuviera matriz, ovario, that had nothing, that had no ovaries, that had no, que cuando niña nació se lo tuvieron que sacar. that if to be born, they had to just take him out. Esa es la esposa de Isaac. And he said, that's the wife of Isaac. Tiene una promesa. He's got a promise. No importa si tiene o no tiene. It doesn't matter if she has or she doesn't have. Lo que garantiza su descendencia What guarantees the descendants es la semilla que tiene Isaac, is the seed that Isaac has, que es producto de la semilla de Abraham. that is the product of the seed of Abraham. ¿Te das cuenta cómo una semilla produce otra semilla? Now you see how one seed then produces another Esa seed, semilla es bendita para bendecir a otros. and that seed is blessed to bless others. Entonces, ¿por qué yo me preocupo? So then why do I get worried? ¿Por qué yo no duermo? Why do I not sleep? ¿Qué me paso pensando? Why am I always overthinking? No sé qué va a hacer con mi vida. I don't know what I'm gonna do with my life. Pero sí que se puso la cosa fea. I don't know. Things are getting really ugly in my life right now. No sé cómo lo voy a hacer. I don't know how I'm gonna do things no more. Quiero que hagas inventario. I want you to do an inventory, No de cuánto tienes, not of how much you have, sino qué semilla tienes. but what seed you have. Y si haces inventario y no encuentras ninguna, And if you have nothing, te estoy dando una hoy. then I'm giving you a seed today. De aquí no te vas sin semilla. And you're not gonna leave without a seed Eres today, bendito para bendecir. because you are blessed Eres to bendita bless. para bendecir. You are blessed to Tus bless. generaciones son benditas. Your generations will be Estoy blessed and are blessed. profetizando sobre personas I'm prophesying over que people posiblemente dicen, yo no tengo ninguna palabra. that possibly say, I have no word, Te la estoy entregando ahora. when I'm giving the word to you today. ¿La tomas o la dejas? Do you take it or do you leave it? Puedes reír si quieres. You can laugh all you want, Tu risa solamente habla de tu incredulidad. but your laugh only talks about your unbelief. Estoy creyendo con todo mi corazón. But I'm believing with all my heart Todas las semillas que usted porta that all the seed that you carry tiene código genético para reproducir has a genetic code to produce en todos los ámbitos. in every ambulance. Que
generaciones, en generations, finanzas, en finances, sueños, in dreams, en empresas, in business, en todo lo que usted tenga en su corazón. whatever is in your heart. Yo lo estoy creyendo y lo estoy estableciendo. I'm believing it and I'm establishing it. Póngase sobre sus pies. So please stand on your feet. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of yo Jesus, hablo la palabra sobre los hijos en esta noche. I speak the word over the children in Yo this libero evening. esta semilla. I deliver this seed. Nuestras casas hijas Our daughter se churches comienzan a multiplicar. begin to multiply. Las casas hijas The daughter houses comienzan a ver el cumplimiento. see the fulfillment. Estoy creyendo And I am que believing 2024 that 2024 no será un año tradicional, will not be a traditional será un year. año de mudanzas. It'll be a year of Será un año de movement. mudanzas. It'll be a year of Le estoy moving. diciendo será año de I'm mudanzas. saying it'll be a year of Que me moving. voy a mudar de estado, no te vas a mudar de estado. No, you're not gonna move from the state Los locales no te van a soportar. because the places will Los not bear locales you. no van a resistir lo que portas. They will not resist what you Las carry. personas vendrán. People will come ¿Por qué? Porque tengo una semilla. because I have a seed, Y la semilla se tiene que and the seed has to be multiplicar. multiplied. ¿Alguien lo cree conmigo? Can somebody believe that with me? Y usted guarde y ve